12. Oh! Uy! Lupit. Putong ina. Uy! Nice shot! Pwede umiscore, pwede umiscore. Basketball yan. Yan, pwedeng umiscore, pwede. Partito pa siya talaga. Uy! James Yap! Bang! Ayun! Orin yan. Uy! Uy! Nice move! Nangina ka nakakaldag ah. 3 seconds. Uy! Napanis! Uy! Lupet! Uy! Nice move! Ah! Ah! Opo! Lilaw pa di boy ah. Uy! Crossover! Good! Tapos pag... Uy! Naman ah! Wow! Terjun ah! Uy! 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 Sidestep yun pare, ang ganda. Panis! Panis! Tambak! Ano score? 4-2, 4-2. Ito ilan ba? 12? Up to 12, up to 12. Uy! Hindi ko nakita pare, hindi nahuli ng camera yung bilis. Stop. Ah, foul. Foul. Ngiti ka rin. Pitro. Panis. Pitro. Sapa. Uy! Good. Ang lupit ng galaw pare. Iba na yung galawan nila Jeff Chan eh, no? Uy! Uy! Spin move! Oy! Nice fake! Yun! Yun! Sorry na. Sorry daw eh. Basic. Yan. Wow! Left lang. Ulo lang. Board lang. Ang tagali. Ah. Dat pala 1, 2, 3 lang. Ito tato na sa 7-3, 7-3. Ay, 8-5. Ay, hindi yan. Pupunta ka muna. Baka. Pag nandun si Kona. Winners. Uy, foul, foul, foul. Nice fake. Racing easy ah. Iwan. Binibigyan din. Narinig ko sabi ni Rap. Basketball eh. Breezy moves. Nice move. 8-6. 8-6. Ganda ng camera na ito. 8-6 pa lang pare. 8-6 pa lang. Hindi ka na nakashoot. 9-7. 9-7. Natin na. 9-7 ah. Tulas ha? Shooter. 8, 9, 8. Kaya nga nakilalang Jeff Chan. Katuta. Oh! Score na Jeff. Namimisikal na, namimisikal.
Yan. Uy! Anong masasabi mo sa larong to? Uy, tanggalin natin. Sorry. Anong masasabi mo sa laban nila, pare? Thank you. Pare, anong masasabi mo? Sir, anong masasabi niyo sa laban nila? Ano nagkaroon ng ilaw? Na-automatic yata. Moo! Moo! Nice shot! Boy, Post! Bawi! grabe ng ikot yan ah. Uy! Smooth lang ah. Laban nyo? Warning na ba? All one. 9 pa lang, 9-8. 9-8. Last to last ha. Oh, basic. Galing ng galawan. Hep-chan. 3! 2 points lang. Lamang ka pa? Online nga. Online. Hindi, kanina. Hep-chan. Kala mo ha. Breezy boys yan. Hep-chan. Nice pick. Oh! Physical na. Hep-chan. Oh! Panis. Last. Last line. 3 straight ah. Isa pa. Oy. Ano score? Last line. Ilan nilabas? Dilabas. Na. Sparta! Puta. Yari ka ngayon, Jeff. Depensa. 1-0. 1 to 5 straight. Para may bansi pa. Oh. 1 to 5. 1 to 5 straight. Ano score all? 1 to 5 straight ah. Nice move. Ayun na, maganda na depensa. Sa dibdib sa leeg dapat. Ulo para malupit. Uy. Ang tulad, hindi kinakain ng camera. Boarding. Oh! Good. Nana. Depensa, Jeff. Alam mo naman yung galaw niya eh. Oh. Lipad. Layo. Ano mo na lagyan ng ilaw? Uy, nice D. Lagyan mo ang ilaw. Ang ginawa mo. Tabi. Nice. Hawak pa. Hep-chan. Pare, atake hanggat kaya. 1-0. 1-0. Hello. Dribble. Ready na. Titiraan na naman yan. Ay, depensan. Uy! Uy! No jump! Ang inastig yun ah. Reverse! Ganda! Ganda pare! Score! All one.
Panis. Na. Rapi. Uy! Ganda! Paul, Paul, Paul! Uy! Oh! Aray! Aray, aray! Sakit! MMA. Isim balikan eh. UFC. Wow! Iwan. Oh! Ayun o, ayun o, ayun o. Uy! Samgad yun ah! Uy! Uy! Panis! Galing! 3 all 2. Ito! All two. Ay, all one pa lang. Uy! Nanakit! Sinadya! Video natin yung paglusot! Lamang lusot yan. Hindi lang yata yung magandang mangyayari. Uy! Nakuha pa ulit! Offensive rebound! Oh. Panis! Last na ba? Warning! Warning to. Isa lang na. Sumal mo pa. Yan, next your time. Ikot. Naglalawag si Jeff Chap. Pisat yung ano ah. Pisat yung bilbil mo ah. Malay oh. Sayang! Na! Tulak! Uy, ang ganda ng mga galawan ni Alex. All. Sige, siya nag-video. Oo nga no. Lalo sa amin lahat ah. Oh, last. Ito ano? Oh, Anis! Hindi binababa. Last na yan, ha? Uy! Wow! Foul! Tangin nang yan. Uy! Foul. Agyan. Yan na, huminga na oh. Uy! Good! Oh! Last to last! 1 to 20, straight, 1 to 20. Last to last, ha? Last to last. Wow! Tapos ang laban. Still. Ayun na. Oy! Kamay. Oh, kiss. Interview. Oh, kamay muna, kamay. Oh, busy boss. Pare, anong masasabi mo sa pagkapanalo mo kay Jeff Chan? Totoo, pare, yung ano na. Speechless, naiiyak. Jeff, tingin mo ba nanalo ka sa laban? I thought I won the fight, but... Okay, ano kayo? Kamay. Kiss. Oy!